नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सियासत टीवी। कौमी खबरनामे में आप सबका इस्तकबाल है। मैं मोहम्मद सिद्दीक। सबसे पहले सुर्खियों पर एक नज़र डालते हैं। यूपी के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ के वक्फ इमलाक से मुताल्लिक़ बयान पर जमीयत उलमा सख्त बयान। महमूद मदनी ने कहा, योगी न सिर्फ अपने आईनी ओहदे को पामाल किया बल्कि अक़लियत से नफरत का भी किया इजहार। दिल्ली असम्बली इंतख़ाबात के लिए गज़ट नोटिफिकेशन जारी, कागजात नामजदगी भरने का अमल शुरू। संभल की जामे मस्जिद के करीब वाक़े कुएं की पूजा पर सुप्रीम कोर्ट की रोक, पानी के इस्तेमाल की इजाज़त, कहा मजहबी रसूमात अदा नहीं की जा सकती। कश्मीर में अलहदगी पसंदों के 3 मावियों को हिरासत में ले लिया गया, बड़े पैमाने पर तलाशी मुहिम का आगाज। नहीं ये थी सुर्खियां, अब खबरों की तफसील पेश है। उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ के वक्फ इमलाक से मुताल्लिक़ बयान पर जमीयत उलमा हिंद के सदर मौलाना महमूद असद मदनी ने सख्त रद्दअमल ज़ाहिर करते हुए कहा कि उनका बयान न सिर्फ गुमराहकुन बल्कि हकीकत से बईद है। मौलाना मदनी ने कहा कि वज़ीर आला ने बयान देते हुए अपने आईनी ओहदे की पामाली की है। उनके बयान से ऐसा महसूस होता है कि एक मखसूस अक़लियत के ख़िलाफ़ बरसर पैकार हैं। मौलाना मदनी ने बताया कि वक्फ इमलाक का मकसद हमेशा से माशरती फ़लाह व बहबूद रहा है और उनका इस्तेमाल इस्लामी तालीमात के मुताबिक मसाजिद, तालीमी इदारों, अस्पतालों और यतीम खानों की तामीर और ज़रूरतमंदों की इमदाद के लिए होता है। मौलाना मदनी ने मज़ीद कहा कि वक्फ बोर्ड का क़याम 1954 के वक्फ एक्ट के तहत अमल में लाया गया था। मौलाना मदनी ने कहा कि योगी आदित्यनाथ का ये कहना कि वक्फ की ज़मीनें वापस लेकर गरीबों के लिए मकान और अस्पताल बनाए जाएँ न सिर्फ सियासी दावा है बल्कि इसमें वक्फ के असल मकसद को नज़रअंदाज किया जा रहा है। वक्फ की ज़मीनें हमेशा से गरीबों, यतीमों और मुस्तहिक़ अफराद के फ़ायदे के लिए वक्फ की जाती रही हैं और इनका इस्तेमाल इन फलाही मकासद के लिए होना चाहिए। इन्होंने हुकूमत को मुतवज्जे किया कि वो वक्फ के मसाइल पर आइनी और क़ानूनी हुकूक़ का एहतराम करे और हर रियासत में क़ायम वक्फ बोर्ड को मज़ीद मजबूत बनाने और इस बात को यकीनी बनाएँ कि वक्फ की ज़मीनों का इस्तेमाल इसके असल फलाही मकासद के लिए ही हो। दिल्ली असम्बली इंतख़ाबात की सरगर्मियों के दरमियान दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सर देवेंद्र यादव ने दिल्ली के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर RS आओ को एक ख़त लिखा है जिसमें इंतख़ाबी इंतज़ामात के बारे में कई अहम तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है। यादव ने अपने ख़त में बताया कि पोलिंग दिन के हवाले से मुकामी पुलिस को वोटिंग के अमल के दौरान पार्टी के झंडे, अलामात और दीगर मवाद के इस्तेमाल के बारे में वाज़ेह हिदायत नहीं दी गई हैं। इन्होंने मज़ीद कहा कि इसकी वजह से कांग्रेस के कारकुनों को पोलिंग स्टेशंस के बाहर हिरासा किया जाता है जो कि इलेक्टोरल प्रैक्टिस और सेहतमंद जमहूरी अमल के ख़िलाफ़ है। यादव ने यह भी बताया कि गुज़िश्ता इंतख़ाबात में कई असम्बली इंतख़ाबों में वोटिंग की शरह ज़्यादा थी और बहुत से हलक़ों में वोट डालने के लिए लंबी कतारें थीं। इन्होंने कहा कि इसकी वजह से वोटर्स को घंटों इंतज़ार करना पड़ा जिससे न सिर्फ वोटर्स बल्कि सियासी कारकुनों को भी परेशानी का सामना करना पड़ा। इसके अलावा ये ताख़ीर इंतख़ाबी अमल को भी मुतासिर करती है जिसकी वजह से वोटिंग का अमल देर तक जारी रहता है और कारकुनों को रात देर गए तक काम करना पड़ता है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को जुमेरात को एक धमकीआमेज़ ईमेल मौसूल हुआ है जिसमें यूनिवर्सिटी को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। इस ईमेल में 2 लाख रुपए की तलबी की गई है और एक मखसूस UPID भी फराहम की गई है जिस पर अदायगी की हिदायत की गई है। इस इत्तला के बाद यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया में हलचल मच गई और फ़ौरन पुलिस और ज़िले इंतज़ामिया को मुतल्ला किया गया। पुलिस के मुताबिक ये ईमेल EMU के सरकारी अकाउंट पर मौसूल हुआ। डिप्टी सुप्रिंटेंडेंट पुलिस DSP अभय कुमार पांडे ने मीडिया को बताया कि ईमेल में धमकी दी गई है कि रकम न देने पर यूनिवर्सिटी को बम के धमाके से उड़ा दिया जाएगा। इस मामले को संजीदगी से लेते हुए फौरी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। संभल की जामे मस्जिद के करीब मौजूद अवामी कुएं पर सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाया है जिसके मुताबिक इस पर पूजा की इजाज़त नहीं दी जा सकती। अदालत ने इस अवामी कुएं के इस्तेमाल को जायज़ करार दिया है लेकिन इस पर पूजा करने की जो इजाज़त मुकामी इंतज़ामिया ने दी थी इस पर रोक लगा दी गई है। संभल में इस कुएं के हवाले से तनाज़ा इस वक्त शुरू हुआ जब मुकामी म्यूनसिपलिटी ने इस कुएं को हरी मंदिर करार देते हुए इस पर पूजा करने की इजाज़त दी थी। मुकामी इंतज़ामिया का कहना है कि ये कुआं मजहबी अहमियत का हामिल है लेकिन इस फैसले के ख़िलाफ़ जामे मस्जिद की कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट की बेंच में चीफ जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार शामिल थे जिन्होंने इस मामले पर तफसीली समाअत की। अदालत ने कहा कि अगर ये कुआं अवामी है तो इसे सबके लिए खुला रहना चाहिए और किसी भी किस्म की पूजा पर पाबंदी लगानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह तौर पर कहा कि अवामी कुएं का मकसद लोगों को पानी फराहम करना है न कि मजहबी इबादत के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए।
سماعت کے دوران عدالت نے اتر پردیش حکومت کو ہدایت دی کہ اس معاملے میں 2 ہفتوں کے اندر اسٹیٹس رپورٹ جمع کرائے۔ اسی دوران عدالت نے اس بات پر زور دیا کہ عوامی کنویں کی نگرانی کے لیے CCTV کیمرے نصب کیے جائیں تاکہ اس کا غلط استعمال نہ ہو۔ دہلی میں 70 رکنی اسمبلی کے عام انتخابات کے لیے آج گزٹ نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا۔ الیکشن کمیشن پہلے ہی 5 فروری کو دہلی اسمبلی انتخابات کے شیڈول کا اعلان کر چکا ہے۔ دہلی کے موجودہ اسمبلی کی مدت 23 فروری کو ختم ہو رہی ہے۔ لیفٹیننٹ گورنر کے حکم پر دہلی کے چیف سیکریٹری کی طرف سے جاری کردہ ایک نوٹیفیکیشن میں قومی راجدھانی علاقے دہلی کے تمام اسمبلی حلقوں کو عوام کی نمائندگی ایکٹ کے نئے اراکین کا انتخاب کرنے کا پابند کیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی دہلی کے چیف الیکٹورل آفیسر کے حکم سے دہلی اسمبلی کے انتخابی پروگراموں کے سلسلے میں نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے، جس کے تحت دہلی اسمبلی کے تمام حلقوں میں امیدواروں کے کاغذات نامزدگی داخل کرنے کا عمل شروع ہو گیا ہے اور کاغذات نامزدگی جمعہ یعنی 17 جنوری تک داخل کیے جا سکیں گے۔ 18 جنوری کاغذات کی جانچ پڑتال کو ہوگی اور 20 جنوری تک کاغذات نامزدگی واپس لیے جا سکیں گے۔ 5 فروری کو ووٹنگ ہوگی، ووٹوں کی گنتی 8 فروری کو ہوگی۔ انتخابی عمل 10 فروری تک مکمل کر لیا جائے گا۔ مرکزی وزیر ریلوے اشونی وشنو نے چنئی میں وندے بھارت ریک امرت بھارت ٹرین کے ڈبوں اور وسٹاڈم ڈائننگ کار کا معائنہ کرنے کے لیے انٹیگرل کوچ فیکٹری کا دورہ کیا۔ ریلوے کے مرکزی وزیر اشونی وشنو نے کہا کہ امرت بھارت ٹرین عام شہریوں کے لیے بنائی گئی ہے۔ جنرل کوچ میں کسی بھی پریمیم کوچ کی طرح ہی سہولیات دستیاب رہیں گی۔ اسے سب کا ساتھ، سب کا وکاس اور اس کی سب کی ترقی کے احساس کے ساتھ بنایا گیا ہے۔ آپ کو کئی نئی خصوصیات نظر آئیں گی، جیسے سیٹوں اور پنکھوں کا معیار، چارجنگ پوائنٹس، کرسیوں میں لمبر سپورٹ اور نئے ڈیزائن کردہ بیت الخلاء۔ انہوں نے کہا کہ وندے بھارت ٹرینوں میں بھی بتدریج بہتری لائی جا رہی ہے۔ گڈچرولی پولیس نے ہتھیار ڈالنے والے نیکسلائٹس کی زندگیوں میں نئی امیدیں جگائی ہیں۔ کل 48 ہتھیار ڈالنے والے نیکسلائٹس کو علاقے میں نئی قائم ہونے والی کمپنی میٹل لائٹس میں مختلف ملازمتوں کے لیے منتخب کیا گیا۔ انہوں نے لائٹس کے مختلف یونٹس میں 15 سے 20 ہزار روپے تنخواہ پر نوکریاں حاصل کیں۔ گڈچرولی کے ایس پی نے کہا کہ گڈچرولی ضلع کے قیام کے بعد سے اب تک کل 600 نیکسلیوں نے ہتھیار ڈال دیے ہیں۔ ہم مکان بنانے کے لیے زمین، رقم اور مدد فراہم کرتے ہیں اور انہیں تربیت دے کر نوکریاں بھی فراہم کی جا رہی ہیں۔ پولیس نے باقی نیکسلائٹ سے بھی اپیل کی ہے کہ ہتھیار پھینک کر قومی دھارے میں شامل ہو جائیں اور ایک پرامن زندگی گزاریں۔ کولگام پولیس نے فوج اور CRPF کے ساتھ مل کر کالعدم دہشت گرد تنظیم LET TRF کے 3 معاونین کو گرفتار کیا ہے۔ گرفتار لوگوں کی شناخت عبید خورشید کھانڈے، مقصود احمد بٹ اور عمر بشیر کے طور پر کی گئی ہے۔ ایک بڑے آپریشن کے بعد انہیں حراست میں لیا گیا ہے۔ ان کے قبضے سے 2 AK سیریز کی رائفلیں، 8 AK سیریز کی میگزین، 217 AK راؤنڈز، 5 دستی بم اور 2 میگزین پاؤچ برآمد کیے گئے ہیں۔ ناظرین، آخر میں سرخیوں پہ ایک اور نظر۔ UP کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ کے وقت املاک سے متعلق بیان پر جمعیت علماء سخت برہم۔ محمود مدنی نے کہا، یوگی نہ صرف اپنے آئینی عہدے کو پامال کیا بلکہ اقلیت سے نفرت کا بھی کیا اظہار۔ دہلی اسمبلی انتخابات کے لیے گزٹ نوٹیفکیشن جاری، کاغذات نامزدگی بننے کا عمل شروع۔ سنبھل کی جامع مسجد کے قریب واقع کنویں کی پوجا پر سپریم کورٹ کی روک، پانی کے استعمال کی اجازت، کہا مذہبی رسومات ادا نہیں کی جا سکتی۔ کشمیر میں علیحدگی پسندوں کے 3 معاونین کو حراست میں لے لیا گیا، بڑے پیمانے پر تلاشی مہم کا آغاز۔ ناظرین، اسی کے ساتھ ہی قومی خبرنامہ ختم ہوتا ہے۔ مجھے اور ساری سیاست کی ٹیم کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔